Čovjek prešao na moju stranu i vozi mojom stranom. Znači, da li je bolje da siđem tu, odlepio ovu lijanu. Kako lebdan, čovječe, založen. Sve mi vizir mokar, ništa ne vidim. Aha, iz nekog razloga mi 2,2 bara. Trebalo bi da bude 2,5, trenutno je 2,2 bara. Dobro je da zadržava tu, htio sam kažem, temperaturu. Čovjek prešao na moju stranu i vozi mojom stranom, znači ne znam kojim fazonom. Znači dobro je što zadržava na 2,2, znači nije probušena guma, jednostavno samo ovdje levo nešto. Dobro. 2,2. To ćemo da regulišemo posle kad se budemo vratili. Ne bi trebalo se... Mislim da ovo baš i ne treba, ali... Toaleti. Ceo prozor, čovječe. Ovdje je se kuhinja. Mislim, ovo je kuhinja, a ovdje je... Da, tu je bila kuhinja. Ovdje se dostavljala na tanjiri. Kamin. I opet toaleti, ovdje su izgleda bili toaleti za osoblje. Što je ovdje? Isto kuhinjski deo izgleda. Percepcija. A, da. Ne treba svjetlo ovdje. Ovo su ostaci od kućice koja je tu nekad bila. Da možda bude eksera na ovim daskama, pa moram malo da pripazim baš da ne gazim na ekser. Ovi zid i ova greda, sve je porušljivo izuzetno, pazi ovo, znači klati se, ali stvari tome što neću preveliki oslenac da pravim na tom zidu, nego ću odmah ovdje da idem. Opa. Eto. Deli mi dosta dobro. A ima ovdje ova mjesta gdje su ovi šrafovi, to znači da tu greda. To znači da mogu da gazim na mjestima gdje je šraf. Ovako. Vidiš. Tu. Samo što je previše strmo, a klizavo je. Samo mogu da se hvatam na ovaj mali šrafčić. Imam osjećaj da bi mogu bez problema da izađem gore, da je suvo. Imao bi uporište. Ovako. Viš. Znači baš mahovina, kamen, ne.
Hoću onda da uđem u onu rupu, to jest vidio sam tamo da možda se popne neko. Pa ću da probam tamo da se popne. Neću da skačem, nego ću da idem. Aha, pazi ovde. E, to je taj trik što sam malo pre rekao. Što je problem. Što se ispod ovog lišća ne vidi šta se nalazi. Pa evo, ova cigla se recimo klapa. Ovdje je rupa. Evo ga. Ajde. Vidio? What? O, ovo je greda, čoveče. Ovo je greda koja zapravo... Istrulala grede, da. Opa! Opa! Da, pa da vidimo kako mogu da se popnem gore na tavanski deo. Ovdje gore sam vidio da ima neka opcija. Vidiš tu gore. Sad samo vidim kako mogu da se popnem tamo. Vidio sam, ali vidio sam te kad sam izašao. Valjda neće da se bune. Boki kaže ajde napusti to. Ne znam da sam to ja. Ja sam. Ništa ne brini, ja sam. Kako da ne, znam. Bravo, Boki. Bravo. Znaš čovjek, ja? Da, znam čovjek. Čovjek je odragovao skroz kako treba, jer kaže ako neko padne i povredi se, onda su oni odgovorni. Samo još ovo me interesuje kako mogu da se popnem gore. Pošto je ovdje staklo polomljeno. Sad. Neću da pravim štetu. Pa ću samo pokušati da hvatam ovdje gore. Uporište za nogu. I eto mi na vrhu. Jebem ti čoveče. 2 eksira ovdje, stoj. To je baš oštro. Prosto su lepo na mjestu. Što se ja ne vidim da što snimim. Čekaj da bi možda bolje se snimio to. Daj da. Ja sad ovdje trebam da budem malo pažljiviji. Mislim da mi ove daske deluju dosta dobro, ali opet. Kako je moćno. Kako je moćno. Baš ne vidim. Ovo je dobro stanje. Pukla greda ovdje. Brato, čega je ovo izmet ovoliki?
ali mnogo izmeta. I to je debelo kao malić. Ne znam što može da bude to. O! Kao da se klati malo. Opa. Opa, opa. Znači, da li je bolje da siđem tu? Ili je bolje da siđem ovdje? Kao što je rekao, znači imamo grede i šrafovi da se kače grede, ali je malo nezgodno što je ovo. Možda je bolje da skačem ovdje pozadi u travu nego ovamo na beton i ovdje je malo više tlo. Op, 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 op. Aha. Ovo je trula greda, u potpunosti trula greda ovo ovdje. I ovo je ovdje trula, pa da, zato što je ovdje otvoreno. Znači ne bih smio da stavim tamo. Problem je što su ovdje kupine neke i sve puno bodlji. Najlakše bi bilo ako mogu da odem do tamo nekako i da se spustim na ovu konstrukciju. Ali je problem što je kiša ovlažila krov i sad je previše klizavo, a strmina je mnogo velika da ne mogu da koristim trenje. Dobro. Izgleda da ćemo na isti način na koji smo došli. Dobro. Penjenje je uvijek lakše od silaženja zato što vidiš gdje ideš. Ovo sad ne vidiš gdje ideš, nego stavljaš i ruke i noge na nesiguran. Ok, ovo je šipka. Ona bi trebala da me drži tamo. Dobro. Aha. To je to. Uspjeli smo. Znači vidjeli ste, ovdje obezbeđenje radi dobar posao. Vreme za kafu. Uklopi ga bolje preći da poplača. Da, već gotovo. Dok čekamo da stigne kafa malo da prošetamo ovdje okolo. Mala prostorica. To je to. Baš je čudno da ovaj objekat nema podrum neki, ha? Sada bi Tarzan odlepio ovu lijanu i zaletao bi se i ušao bi u objekat.
da ne bude joj. Hoćemo ovamo da sednemo napolje, ja? Tebi sam ostavio tu lepo mjesto za sedanje, ja ću ovdje. Bila, mogu da kažem, uspješna akcija. Vozio sam po snegu, brete. E sad, šta smo ovo radili? Kao što rekao kad sam bio mali, znači celokupno moje detinjstvo je bilo tako da sam se penjao apsolutno svugde. Čak i sad postoje neke urbane legende gdje kaže Veve se penje na drugi, treći sprat i ulazi kroz prozor. Jako dobar prijatelj iz djetinjstva kaže on je živo na drugom spratu kad sam došao i pokućao sam mu na prozor i nešto sam beše potražio, ne mogu da setim šta. Ali dok su druga deca išla u školu, ja sam išao na školu, tako da sam poprilično bio vezan za tu neku vrstu penjanja. Odrastao sam u Lazarici 3 u Kruševcu, dok se gradila Lazarica 4, a to znači kompleks od nekih 10-ak zgrada je bio naše igralište. Bukvalno sam se u zonu skelu i konstrukciju penjao do 6. sprata. Sećam se da je čuvar došao dole pa me molio, čovjek pao na kolena i molio me siđi, dete, molim te, nemoj da mi padneš od ozgo. Da, sećam se također da je bila jedna zgrada dalje. I ono što sam ja najviše volio jeste da odem u onu 8. spratnicu, da se popnem stepenicama, naravno da dođem gore do izlaza na tavan. Preko tavana smo izlazili na krov i hodili smo u Simpson. Također sećam se kada sam bio kod jednog prijatelja na rođendanu, živo je u toj zgradi na 6. spratu, ja sam se provukao, znači izašao sam kroz prozor i pošto su bile neke rešetke tu, gelenderi, kao ono štitnik, parapet, kako se to već zove, ogradica, ja sam prešao sa druge strane, uhvatio sam s jednom rukom, se visio sa 6. sprata da impresioniram drugari, jer to je za mene bila sasvim normalna stvar da visim sa velike visine i da radim to što sam tada radio. I naravno celokupne ove alpinističke obuke, free climbing obuke i tako dalje. Mogu da vam kažem da mi sad jako prija zapravo sve ovo što radim. Našao sam neke likove koji to rade na internet i to mi se onako malo svidjelo, počelo je da me vraća na neka fabrička podešavanja iz djetinjstva i mogu da kažem da mi ovo vraća neku vrstu unutrašnjeg smirenja i radosti. Jer kad kažem unutrašnjeg smirenja, ne vidi Gaštić pravi neko kamp naselje. Znači unutrašnjeg smirenja zato što kada si tu i to radiš, ti si apsolutno prisutan, tu si, ne možeš da budeš na drugom mestu, a ja mnogo volim kada sam prisutan i kada mi je pažnja sabrana, a ovo mi sve pomaže da mi pažnja bude još sabranija, znači da ne luta, da nije šta ću raditi posle, šta je bilo juče, bukvalno si prisutan 100% u datom trenutku. To je recimo kao i motor, kad voziš motor moraš da si prisutan, mada sa motorom posle nekog vremena dođe do neke automatizacije, onda čovjek automatski vozi motor i uglavnom može da obrađuje neke druge stvari. To je recimo kao kad se monah moli sa brojanicom, pa mu brojanica služi da veže jednu stranu onog brbljujućeg guma za tu neku mehaničku radnju, dok unutrašnje ja zapravo se usmeri ka molitvi ili mantri, zavisi ko je monah. Recimo, posle nekog vremena ova vožnja motora postane kao to kad vrtiš brojanicu. Ti si fizički na
fizički si prisutan, motorički voziš motor i onda unutrašnja ja može da luta i da ne bude prisutno. A kad se penješ ovako, nema toga, ti moraš da si u potpunosti prisutan i spoljašnjim i unutrašnjim. Znači i mehanička radnja mora da radi svoj deo posla i ti trebaš da si prisutan, bar dok ne dođeš do nekog višeg stadijuma pentranja. Ovo sad zahteva neku vrstu i parkura, mislim to su kao neki novi termini, kao neke nove fraze, parkur. Sad mislim da postoji čak i neki naziv za tu vrstu istraživanja, urbanologija, urbexology, mislim da je urbexology neki novi termin. Evo ponovo smo na 2.2, moramo da odemo do pumpatora guma i da napumpamo zadnji pneumatik, da ga vratimo do 2.5 na njegovo idealno podešavanje. Eto, postoji neki naziv za tu vrstu istraživanja tih nekih napuštenih objekata, napuštenih kao ukletih ili mesta koja su više onako apokaliptična. Tako da je meni namera sad malo više da se bavim tom vrstom sadržaja, da obilazim napuštena mesta, napuštene lokacije, da ih obilazim, snimam. Još uvijek je hladno da se prenoći na nekom takvom mestu, ali uskoro ću kada malo otopli i već da uključim višednevne akcije, tako da, eto. Kada ideš da obilaziš ovakva mesta, moraš da se uvek prvo upoznaš gde ideš, da li postoji čuvar, da li kršiš neke zakone ili da li je to protivpravno i tako dalje, ne želiš da budeš u nekom velikom problemu. Kao što ste vidjeli, obezbeđenje gore radi svoj posao. Ovo je bila neka onako, da kažemo, apsolutno sa moje, odnosno sa naše strane, potpuno opuštena varijanta, jer smo tu na našem terenu. Nismo imali potrebu da uđemo u shinobi mod, nismo imali potrebu da budemo u stealth varijanti, tako da smo se više onako opustili. U jednom trenutku kada sam izašao napolje, vidio sam da je automobil okrenut bukvalno prema nama i da su farovi bili uključeni, tako da znao sam u tom trenutku da sam u nekom malom problemu, ali s obzirom da sam znao ko je tu u tom objektu, znao sam da neće biti problema, tako da eto, to je samo bitno da naglasim. S obzirom da je ovo prva akcija istraživanja ovih napuštenih mesta, imao sam onu opciju da se malo penjem i po onim zidinama sa strane, imao sam onu opciju da se popnem čak i da odem na onaj tavan, malo da istražim i sam te neke visine kako izgleda gore objekat. I to je to, mogu da kažem da sam zadovoljan sad sa ovom akcijom.